Wasem tie embre eso a ene yedru no nso pepepe ebi mpa ho ebi so ntim free mu Kumasi FM 104.1 anwumi abrebe mbo bia ebeduru eye one day ubewu bia na de se mi agasa kra miyem hyehye me esanse tworo ni mu wa tworo se da ho mo nipa bia se owu preko pe na owu na chi no atemu e wo ho na one day ubewu sa kwamtwe nso efiti se ye mofra brem ebepem ye mpanyin fiesu yi minu mienu ye ni tua se ampa onipa wu a on sanity ensa mabiu obi ani two lives you only one life odofo wabrabo no say na obo esi efa say na obo wabrabo no esi efa ni saint na evangelist humanity ti wafa to no ho so say obeka nsempa ya atim dendenden akopim wiase ano until the last person on earth ebe saksa na adwa ka say yes say die we jai gone ye bafa Kristo a wo mebo we di na namochi odofo ka me ho Nyankopon asenti emre eso a ene edru evangelist aye krado me sembre no kra me ko ne chen na afi ne nso nyame asem ode ba no otumi aka ho asem a evangelist akwaba eja DJ Prince bombo ko de oba de adawro ma ye ho ye na mo so fantastic yeso yetia papa Nyankopon adom yeso ye ho ade de Nyankopon na wo hwetwe mu yehia ye na Nyankopon asem ode bra in fact na ijawum na nso yasa be hie mi nyame asem a ode ba no wetumi aka ho asem kakra bi e de akire yana DJ Prince the tifo ase ene ya ne tifo be kan Nyankopon asem afa God shall reward everyone according to our works. Nyankopon bi tue nyina ka kwaye fa so boye bra na je se ana adwuma ye ho ti nyame be tue ka akatwe bi ho ye ti asase yusu ya kwani abaye nwuma ye die ye kasa ye kan ya se ye papa ye boni ye die akatwe bi ho Nyankopon so na de bi tue ye odofo evangelist Yohanite China watene ka evangelist ye de bre any adaji ne die ma bre ne ko wada Roma Nyankopon e wa akatwe bi ma odaseni e fa ne nwuma ho abra eti nkwamu e wa asase yusu wada Roma nyame asem odi bre fa yankwai ya hine na no penso ye de no nyam ne die ma e wa konya etosime no ade ama esie nte won nsem ne nya adwo sacha o yakwamba me ho ese ofo akwa mu kasa kire yen ne nya ye nya ntia se o asem won sachira ne ndufo e wo watemi no amen atiefo ye do bibia se warning time dwumadi upon to be arena motors aso asene ane moti yenkan asafo ne face salvation church e fam evangelist ne tachi ene dai Onyankopon betu obi akase de nadwumatie nti wadwuma a wo ye ne wiase eye adwuma bai ya okasa bi a nipa pii mpese on beti so obi kase nyame ntua oka enye bone o but obi ka chese nyame ntua oka yese wadome no be ba cha onye sa ye wakatua mienu ye wakatua pa ye wakatua bone ye ka reward ana akatua o ma obi bibi e wo dwumadie bi e wadie e ho ana wo bo obi abaso e wo dwumadie bi e wadie ndi mebusa wo wutie me papa wutie me mo motika mu efie mo wo bi ofidie wutie wo da mpaso wo ya ahoboa akwa asore ewiase amenu mienu ti se nipa yi adwuma be pa na yeye ede mo Onyankopon adwuma be na yeye e wo honam fam na sa adwuma ni mienu nyina no eso e wo akatua Kristo mfa bone nche nipa da amen Isaiah 34 verse 1 Odifo Isaiah etraduasa enan emu e baako anopa mi se Onyankopon a wo bo wiase ne betue nipa nyina ka na akatua be na me evangelist menya akatua be na me nua Paul benya akatua be na wo wutie me benya akatua na akatua bone papa Isaiah say Isaiah 34 verse 1 osamra ma mu ntwimpini meti ndi sabere nsama ye bekan de ba cho drama ene die no obuo kwaso bi ni kakras de o tie cho no ntibi ye ni pa o se nsama ye bekan amana ma nyina nka ye ntwimpini na ye metie sa kokobon kranse bi na mo nkrofo nso mo we ma na nipa bi ope heavy akọ ye wagidi se otene obetimi ewu na obetimi ewu onwe na so onye guarantee se obetene wiase afebọ no onwe na so mfa nti oba de ya wasem da bia meka asasi eyo obi dia obi ne boy correct Psalm 24 verse 1
Psalm 24 verse number 1. Asasi one a boy na ho adea. Me a make say abrofo ebibifo man ne mema mofra mpani nkokra ne mrewa. Ye ho adea. Psalm 24 verse 1. Psalm 24 verse number 1. Onyame asem say. O say asase na ade dodo ye Awurade dia. David say asasi we Ane na ade dodo. Enimu ade dodo emu japade emu gold. Ewia emepo adan emu niema dodo nyina no. Awurade dia. Ho adea. Awurade Yankopon. Obo ade ne dia yawo ne dia. Otumfo Nyankopon ne dia. Na papa ose wa mo. Si wiase no na wote won so wo. Ewiase ne menu mienu ayetemu no. Yewo ndi onipa bia wo te wiase no. Awurade dia. Wo ye onyame ade. Wo ye property for God. Onyankopon na japade ko kan ho. Ese obi asida atoka. O ka se na japade o se mo ka masi fie mienu. Ene dia. Ene dia. Menu mienu aye ko adum aye ba keje tie yi. Ye nyame dia. Ese nyame dia. Ye nti ane nyame se obetua ye nka. Se de nyama Se bi se na japade ne ye. Ndi wo wutie mi a onko asore. Wo wutie mi a wonom nsa. Papa mpanyimfo mo di loto aye mo masore. Akrisofo a ye kura babura ye yinyin segu. na o kan say. Wiki mu radio ma di video bi Sunday me brema ha ya obi awo na koto toilet adina o ko toilet pipa na that's you go wadina to no de wasa de toilet ro ni bi asa akra no so obi anti ni pe di boni o obi so di kese e che we de e de esie Obi anche, obi ehun. na onyame betue ni pe bi aka Se de nyuma tie. se de enyuma te papa bi ni pe ye boni ayeye wodi di boni sa eye dan ya owu be frew Correct. eni nti na ba wie so akonfo bebre abedi din mate no mo we Omoko. ye na din kwa Kristo a ye nam no so bokokoi ne fato ni tumi no eye unlimited Ye wie. anopai mo ni mra ho so o na de wo ye ne sumu de wo ye ne ham no akatua bi e bata ho eje prince wa ye tua ne ko ye adwuma kuma se fm dia so wiase ete eye onyankopon dia Onso akatua de. o akatua bi o de bere obadwemba tie mi nsem yi ababawa emfa wo nto ho fa so o na no obi ho fa kyem samre oda ji Princess Diana. ya ye autopos ya yi ni yamu niema nyina ne de nkrata se ebatum ya ebetome me wu asa ne ebem sa ne ebe yew ntianopai ebi ane wa neglect asori Yo trafos. na samre wani abre asasi so samre obi eda obodan so yanko Oko magazine o bod chance. Psalm 115 verse 16 yemusa David say asase we ya ntisi onyankopon ne tena bia osoro musoro na asase hu na ode amaye Psalm 115 verse number 16. kasa bible Osoro ye Awurade Yankopon. David say osoro musoro obo ade ya we ne na bofo etia brebe ibo mu besane be buate asfaten Eye Awurade soro. eye onyankopon eye ne dia Na asase die. na asase we planet earth no Ode ama nipa ma. ode ama nipa ndi sa woti asase so bia nyame na de amaye se wo betena so bia me kire wo se adwumadie bia wudie Katua ho. sa wo bua wunua sa wo bua nyame adwuma bi Ni ne bia ka. sa wo ye ade bi etie nyame sa wo ye ade bi etie wunua Akatua ya wo reward bi akatua bi bata ho ndi papa ensa wunumi nyame be ene obebu nkunta o Eh. wode akatua bi brew tisa meme ne wada Afia chase nyina. akatua bi o ntade nipa hye nyina ye koto hye no mebu ye ho akonta Adwena betua ye honka Psalm 62 verse 11 David can say me say onyankopon tue nipa ka o se de wo ye adwuma ye tua wo ka wo ye adwuma company ene nsori ye tucha workers bi ka omo siesie nso dem banfo nyina tua wo ka omo ye omo Ghana Education Service ye tua wo ka Kumasi FM representative tua wo ka abai tua workers de ka onyankopon so David say Psalm 62. ano pa me say sister nyinsa we gu e obi an so obi antimi mfo so next e obi bi aye because of wakwadwero ne woniema bi nti obi ngu patience bi ngu ye ntimi nyohwe but bia bi ba ni obo wiase a wode abetenum no ode hu akatua bebere obi a okolese a woto na so dem afode a wo bo tight a wotua papa ye bi a wo ye
sana boni bi ye no either direct or indirect akatua bi wo ho na de obetua ka no onimade nyina bebre onye limited se obi tenkana ne de opi pacific kumasi abre no ti de obetwere no se ye no kure se nye no kure onim na bo de onimade nyina ehu Papa Psalm 62 verse 11 and 12 David say Psalm 62 verse 11 Kasamiro also Nyankopon kasa preko David say obo ade na kasa preko emprenu na matie na oka de to so ye David nya so tie se tumi ye Nyankopon o se tumi bia ni suru ni asase so tumi nyina ye obo ade ya wedea ne dia na wa urade ndi obi so ye comfort not comfort o akomfo agidi e wa santimam emfa wonto obosom so o bia bia momo na me say omo ko bunko ntawo e wa abosomsom Jesus Christ on tonko wona o tumi wa asase so asase ase ensuo ase wa asase ase na ne din ni adaje say din we na enne obi ti aso dem e di gigiska angondabuo beba o asofo mutonko mutonsuo obi nyesika ya gidin atotoka wi ade bi wo de mo ba ya do entumasin see adie bi ni pay obi abroni bibini asantini amrani de wo kremoni mfantini asantini akatua e wo ho mai se ye bawiase be ye adwuma the John 9:4 say the joy say ye de osoma ye adwuma bi se anadwuma ba ndi wo bawiase kim e adwuma bi nti na yame de wo ba ya nti bere bi do a obe pew say ye wunumate David say to me ye Nyankopon dia also Nyankopon kasa preko emprenu na matie say to me ye Nyankopon to me ye obo ade dia Nyankopon na adom ewo no o say nyame na odom ni panti sabre ni patia say adom o adom bi ti na metem vrema ma o te me gawo e ya adom bi awrade adom e by chance ni nyame adom nkama wu me njeme me classmate for ma no wi me njeme te pen for ma wu na wo wutie me so onche obi a wo wu a o sa fridge na no yi akoya ne ade da obi no nchen no e ya adom di ma adom ne nya kwantre dwomamo papa brandie ense di tu ni paduam ntiri wo ye Nyankopon sam se be dalotu e be yi sa ebro na fi enya wa yire o dabi isa se se be me bia ba wakwan ho na okọ nyame asem ntiw mu omfa nyame asem nyewu o mo wore na agene ho o mo wore o ni nwi na wo gene ho ni kana na wo gene ho anopai Kristo omfa bone nche nipa amen na masem se akatua wo ho madwuma bia papa bronim otena awrade na adom wo no do betuo nipa ka se de na dwuma wase onyankopon betua wo nipa bia ka se de na dwuma tie je dwuma be na wo ye nurse tori abunro obi ti atacha bi ti krom wi no to ma hu bi pa